Signal donne un soin complet à vos dents, procure une haleine fraîche tout au long de la journée. Dentifrice Signal la manolotra anao table de Mada. Signal, un sourire sur toutes les bouches. Rehefa sabositaka rivotra izao isika dia makamakena mijery fahitalavitra dia misaotra anao tsy misaraka amin'ny Cool TV ary tia sakafo koa ianao dia hiaraka aminay indray hikarakara amin'ity androany ity ato anatin'ny table de Mada manatitra ny arahaba ho antsika rehetra ny tokantrano dia manasa anao hiaraka aminay hatramin'ny farany melohan'ny antsenana satria izay fety amin'ny Shoprite hividy ireo zavatra rehetra ho karakaraina rehefa avy eo dia misaotra ny mpiara-miasa amin'ny fandaharana dia ny Shoprite izany ary ihany koa ny vovon-tsavony Omo tsy ho lava resaka intsony fa mbola misy ny zavatra ho resahantsika mahakasika an'izay Omo zay rehefa avy eo fandaontsika hitsena dia hikarakara. Hiavaka kely ny fomba fikarakarantsika sakafo amin'ity androany ity satria tsy anao fa tsy patachoux isika dia misy ireo fangaro ampiarahana aminy avy eo. Voalohany ary ahoana ny fomba fikarakarana izany patachoux izany. Mila farinitsika 150 grammes, 700, beurre 100 grammes, sifosy 300 ary atody anakenina 700 sy 200. Izay no mitotaly 700 sy 300. Ampiarahantsika voalohany ary dia atao en salade. Mila poulet 200 grammes, roa amby 700 sy 300, mayonnaise boîte iray sifosy 700 sy 300, persila boîte iray sifosy 900, tomate anankitelo 900, ketchup anankiray sifolo amby 100 sy 400. Izay no mitotaly 200 sy 300 sy iray alina. Manaraka kosa ampiarahantsika amin'ny fromage indray. Mila fromage en portion ireny isika anakefatra 900 sy 200, farine 25 grammes ariary zato, dibera 25 grammes 300, ronono 25 grammes 500, menaka 0,5 litre 200 sy 100. Izay indray no mitotaly 700 sy 400. Ary farany choux à la crème dia ilaintsika indray miaraka amin'izay anana atsasany 100, papay atsasany 200 sy 100, crème liquide 200 ml sifosy 700 sy 300 ary sucre glace ilaintsika sifosy 900 sy 500 no totalin'izay rehetra izay. Mamerina ny arabantsika rehetra raha ohatra hoe izao isika rehetra ny tokantrano vao manjoa fahitalavitry ny Cool TV efa vonetitra efa vita ny fiantsenana dia hikarakara fa melohan'izay miarabanao aloha. Miarabany kanto dia miarabany mpanaraka ny fandarana. Ho amin'iny isika dia somary afaka kely satria patachoux no ataontsika ary manodidina an'izay resaka patachoux izay no ho karakarain'ny chef sa hoe azavain'ny chef kely ihany. Izay mihitsy no ataontsika androany anao patachoux tsika dia anao karazana entrée dessert amin'ny patachoux. Eny ary ho mba hoe andraisantsika rehetra tsara ny tokantrano any dia tenako mihitsy aloha atoron'ny chef fa tsy hoe za rery kory ny anao an'ilay zety fa chef zany no sady mampianatra antsika rehetra ny tokantrano za zany solo-tenantsika rehetra ny tokantrano mikarakara zeto dia hitantsika eo mivoaka ny rehefa any amin'ny faran'ny fandaharana fa melohan'ny rosoana amin'ny fikarakarana dia hisaorana ihany ny mpiara-miasan'ny fandaharana ny Shoprite sy ny vovon-tsavony Omo. Andahorantsika roso amin'ny fikarakarana. Hiditra amin'ny fikarakarantsika ho tanisanay kely aloha ny ingrédients ilaina. Militsika rano fefany beurre 100 grammes na menaka 100 grammes na beurre zany ireo matière grasse ireo kanto samy mety daholo androany safiditsika aloha zany beurre tsaratsara 100 grammes foana zany le izy. Dia militsika farine 150 dia atody 4 à 6 pièces. Dia ho alevantsika ny afo aloha
dia beurre ny alefantsika voalohany ao dia anisy sira toa dia efa arotsakitsika ny beurre zany tsika ny beurre dia ao anatin'le rano ho asiantsika sira le sira io zany marina fa sao dia gaga nareo hoe pâtisserie mampiasa sira fa le sira manampy any information an'le croûten'le paty eo amin'ny 2 pincées eo zany ao dia somary karohantsika kely izy mba hitsongaingakaingana le beurre andrasana mangotraka zany izy ty sa hoe andrasantsika mitsonika tsara le beurre dia mangotraka indray mandeha le izy dia ho alefantsika ny farine zay zany ny étape voalohany fanaovantsika pataso afaka somary zarazarainao 3 na 4 eo le beurre dia mora mitsonika mangotraka kanto le izy dia ho alefantsika en une fois le farine tonga dia arotsaka ao miara mandeha daholo zany le 150 grammes dia afangaro somary aingakaingana dia éliminena le trace blanche an'le farine rehetrarehetra zany izahana zany zay ampiala an'le farine rehetrarehetra io zany mety foana hoe ohatr'izao na ohatr'izao mety foana tsisy sens loatra le izy hoe tsy maintsy ohatr'izao na tsy maintsy ohatr'izao dia amaintsika kely le paty eo ambony afo io zany ianao somary manafangaro anazy elaela kely le afo mbola mandeha foana ihany afo mandeha foana dia somary avadika kely le partie zay avadika kely ohatr'izay le izy mba ho maina le izy hitantsika zao fa misy entina miakatra amin'le izy dia reny zany le rano reny miakatra reny dia ny ahitana anazy hoe efa vita tsy miraikitra amin'le vilaninao ntsony le izy sady tsy miraikitra amin'le spatule io zao izy efa manakaikikaiky zany dia zay zao le izy fa tsy setroka be mivoaka ntsony efa somary maina zany zay le paty dia miforme boule dia vonotsika ny afo dia alefantsika atao anaty saladiato le izy dia andrasantsika somary hena kely aloha le hafanana dia alefantsika tsirairay le atody zay ny zavatra atao manaraka dia alefa tsirairay ny atody avy eo alefako ny atody dia anao manafangaro zany hoe atody firy zany ataontsika amin'ity lafariny ty fangaro voalohany ty atody eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 eo ny ataontsika ao anatiny ny antony zany tsy voatery hitovy ny lanjan'ny atody fa tsy maintsy mijery consistance foana ohatra ny mahazatra antsika atao fandaharana hoe tsy tena le recette be fa misy teknika kely ao ambadik'izay ok eny ary dia tonga dia manafangaro ianao levako ny atody dia izao manafangaro anazy ohatr'izao dia levona io atody io rehefa avy eo dia mandra-piandry zahako mamaky atody anankiray marihana fa alefantsika tsirairay ny atody fa tsy tonga dia miara alefa ato anatiny ato somary mavesatra kely le somary mavesatra mihitsy dia alefantsika indray ny atody faharoa lasa ny atody anankiroa zay mbola tsy ao ny consistance ny ahitana anazy hoe fa ao ny consistance eo aloha zany le fatra aloha zany manampy betsaka satria ny pâtisserie tena tsara zany raha somary misy précision dia somary mavesabesatra ihany izy zany dia alefantsika ny atody fanotelony dia vakio tsara le jaune mba tsy hivoaka le izy amin'izay dia afangaro dia za maky atody ihany fa nefany dia manafangaro foana ihany ianao aloha le fanontaniako fotsiny chef le rano teo zany le rano nataontsika teo afaka soloina zavatra hafa ohatra hoe ronono zany ie afaka soloantsika ronono le rano au lieu de mampiasa rano ianao dia mampiasa ronono mety ihany koa na atao moitié moitié ny atsasany rano ny atsasany ronono azo atao tsara fa ny fatrany mitovy foana fatrany tokony ho fefany foana zany raha io recette io dia alefako le
atody fanefany dia eto amin'izay manomboka mijery consistance. Ity zao recette anankiray ty ataontsika ity fa afaka ataonao atsasaka recette ataonao any an-trano fa eto ahitantsika fa mahavita zavatra be dia be ty. Izay mahatonga ny safiditsika androany hoe manodidina rehetra ny patachoux no atao. Dia raha mandinika zao tsika somary miova kely le aspect an'le paty somary lasa mangirana. Dia fomba hijerevana anazy hoe vita somary ataonao miangona eo ampovoany le izy dia asiana tray eo ampovoany. Atao sala amin'izao. Dia mila mifanantona le paty. Ataovy elaela kely ane kanto azafady. Dia mila somary mifanantona le paty. Dia asiantsika atody anankiray farany fa eto zany manomboka kapohantsika le atody. Azafady kely le fourchette azafady. Inona ny anton'le hoe rehefa eo atody fahadimy izay no ataontsika sa faefatra? Fahadimy ity zao. Hoe ihany vao kapohana ny atody. Satria le recette 4 à 6 pièces le izy. Dia tsy voatery hoe 5 tsy voatery hoe lany daholo ty atody rehetra ty. Fa mety hoe ny atsasaka ity dia efa mahavita an'le paty dia ampiasaintsika zavatra hafa indray le atsasaka le atody. Fa za aloha zany dia manohy an'le fikapohana foana sa? Manohy an'le fikapohana foana ianao somary mavesabesatra izy ty fa atao ahoana moa fa zay le recette, zay le technique. Somary karohy kely le atao ambony ato. Iny. Dia efa somary maivamaivana kokoa izy zao par rapport amin'ilay tamin'ny voalohany. Dia somary mangirana. Dia alaivo indray dia karohy hatrany amin'ny farany jerevana an'ilay consistance any teo. Ohatr'izay? Dia zarainao roa eo ampovoany le izy dia jerevana hoe mifanantona ve sa tsy. Lasoany asio antsika ny tokantrano le izy hoe ohatrohatry ny ahoana. Alaitsika dia iny mifanantona iny no garantie an'le recette hoe ao izay. Dia azonao apetraka le izy na tonga dia ampiasaina. Tiako tenenina zany eto hoe azonao atao meloa dia andrahoana amin'ny fotoana ilaivana anazy. Izay indrindra saika antaniko hoe ny patachoux ve ohatran'ireny manao hoe pain brioche hoe mila temps de pause ve ny patachoux sa tsy mila fa afaka tonga dia ataonao vao vita izy zany dia afaka tonga dia atao ve sa? Vao vita izy dia afaka tonga dia andrahoana. Fa raha ohatra ka tsy dia manam-potoana loatra ianao hikarakarana dia ataonao meloa izy dia ampidirina vata fampangatsiahana dia ampiasaina rehefa amin'ny fotoana mapety anazy. Zany hoe le atody anankiray nataontsika farany teo zany ny atsasany ihany no natao tao sisa. Ny atsasany ihany fa iny averiko indray mandeha miankina amin'ny lanjan'ny atodinao. Hoe raha mahazo atody ngezangeza mety 4 zany dia ampy. Raha ohatra ka atody somary kelikely mety 5. Raha tena atody kely dia mety 9 mihitsy. Rehefa mahazo an'ilay endrika ohatran'izao zany izy araka le nitenen'ny chef teo hoe mifanantona le izy. Paty rehefa sarahanao roa izay izy ny vita. Ina zao ny ataontsika manaraka izao? Ny ataontsika manaraka izao ahandro an'ilay patachoux tsika izao. Dia aka poche douille misy douille uni no hidreseko anazy zao dia alefako anaty poche le izy any tokantrano afaka ataontsika amin'ny sotro tsy dia olana loatra fa eto moa zany aloha tady endrika somary miavakavaka kely tsika dia ataoko amin'ity poche douille ity le izy. Dia ho ataontsika kelikely betsabetsaka. Marihana zany fa eto efa nasiana menaka le plaque dia sopodirena farine kely. Fa tsika rehefa manao patachoux tsy mila mampiasa levure. Tsy misy levure ampiasaina mihitsy fa reny ingrédients ampiasaintsika teo reny dia
matavavoaka zavatra tsara. Izy ity zany a pâte de base a ianaran'ny mpahandro matianina any am-pianarana. De tsotra fa ny fampiasana anazy ny afaka varier raha matadidy zao ianao nanao pomme dauphine zao tsika nafangaro purée le izy a de nendasina. De nanao pain de none koa tsika tonga de le pâte à choux mihitsy de efa nendasina. De base a choux à la crème, éclair, mitovy foana ihany fanaovana anazy. Avy eo a misy chef pâtissier na chef cuisinier samy manana ny recette-ny a mampiavaka anazy sy manatsara anazy. Zay zao ny atsasaky ny plaque a. Mbola misy fanindroany ohatran'ity zany zao vitatsika. De eto a le ambina atody teo a no ampiasaiko a ho asitsika rano a ray sotro a de ho ataotsika dorure. Ny atao hoe dorure moa zany le mampangirana anazy de na zany a œuf battu a miaraka amin'ny rano kely a na jaune battu miaraka amin'ny rano kely de somary safosafona kely a mba hiala le ohatran'ny pointe iny a. Tsy atao be dorure be na zany ara fa zay a ampidirintsika anaty lafaoro izy a eo amin'ny 20-25 minutes eo jerevana foana miankina amin'ny lafaorontsika ny atokantrano. De eo amin'ny firy degré eo ny nanaovana azy zany? 180-200 degré eo. De ny tena zavatra tena tandremana tsy sokafana loatra ny lafaoro zany a mandritra an'le fotoana andrahoana anazy. Satria raha vao sokafanao le lafaoro de misy rivotra mangatsiaka ao anatiny a de mampilatsaka an'le choux atsika. Eny ary afaka fa matava velona pâte à choux tsara ianao zany rehefa tsara zay ka aza matahotra tsika rehetra fa tsotra kely le izy teo a. Na izarany afaka efa haiko le izy zany zao teo e. De afaka 5-20 minitra eo ndray zany tsika. 5 minitra en elanelan'izay a hikarakara ny zavatra manaraka amin'le izy tsika. Tahoatra. Ny zavatra ampiarahantsika amin'le pâte à choux atsika io a voalohany a de ataotsika poulet a zavatra tena tsotsotra akitsika blanc de poulet a de ho tetehantsika en dés a de ho sautena de anisy sira kely tsika de avelatsika mahazo loko kely le poulet a en elanelan'izay a manana ketchup a mayonnaise a de fines herbes kely a misy persil haché kely ty de ciboulette a reo fangaro reo a no atambatritsika de ho ataotsika anatin'le choux atsika rehefa masaka avy eo. Zay ny garniture voalohany. Signal manakaiky hatrany ny fianakaviana. Miaro amin'ny bakteria sy ny carie. Signal mitsapy sy mikarakara ny nify, manome hanitra mahafinaritra mandritra ny tontolo andro. Signal, tsika ho an'ny Mandrapamendin'le akoho de ho atambatra le fines herbes mayonnaise de ketchup mitovy fatra reo de ho afangarotsika le poulet efa nahazo couleur Marina fa raha tianao azo couleur aingana le poulet de somary sopotrenao siramamy kely na asina tantely kelikely ao ty de andrasako somary mangatsiatsika de eo afangaroko amin'le ty sauce ty de mandra-piandry an'le pâte à choux
dia hiditra amin'ny fangaro manaraka indraitsika. Fangaro manaraka tsika akitsika fromage dia mayonnaise dia finzerba ihany. Izay no fangarony ataontsika fangarony faharoa. Fangarony fahatelo anao crème chantilly tsika atao dessert. Efa nahazo couleur le pâte à choux eto moa izany efa tsy pâte à choux intsony anarany fa choux amin'izay fa teo amin'ilay nataontsika teo voalohany iny izy natao hoe pâte à choux. Nuance kely majinijinika zany. Nahazo couleur dia ohatr'izao ny fivoakany. Dia karakaran'ilay farce tsika anankiroa faranantsika ilay poulet teo levako ilay mélange dia asiko poivre kely karakara ny farce faharoatsika au fromage indray ilay izy fa base mayonnaise foana ihany. Dia fromage fondu no ampiasaintsika eto tsy manisy sira intsony eto amin'ilay misy fromage maka mayonnaise dia fromage fondu eo amin'ny 4 pièces eo dia zahantsika fangaro dia misy fromage râpé kely ty mety eo amin'ny 25 grammes eo dia tongolo maintso. Izay no ezahantsika afangaroana zany ho levina tsara daholo miaraka tsara daholo. Ao le farce anankiroa dia hiditra amin'ny fikarakarana an'ilay zaintsika zao. Choux salé moa zany izy eto ohatr'izao ilay choux dia ovakitsika dia ho asiantsika farce ao anatiny. Izy ity ataontsika entrée tsara mihitsy na amuse-bouche ihany koa, tsisy olana mihitsy. Dia manana dés de tomate kely dia ho asiako dés de tomate kely atao anatiny iny zany somary mitondra fraîcheur kely mba tsy hatavy be daholo ilay zavatra ataontsika ao anatiny. Dia alefako voaloha iray sotro kely iray sotro kely isaky ny anankiray dia ho asiako sarona ohatr'izao afaka asiantsika salady kely ao anatiny tsara koa izy amin'izay fotoana izay. Dia zavatra ataontsika hitovizan'ilay préparation le dés de tomate teo dia ihany koa ilay atao amin'ilay poulet. Marihana fa izay farce hitanao fa
mety azo atao daholo. Reto ny anay safidy fotsiny reto préparation reto. Zay ny préparation ana chou salé dia karakara chou sucré indray zay dia ho asehoanay anareo ny dressage final avy eo. Karakara crème chantilly tsika efa somary nanomboka ny kapohanay izy ity fa ampangatsiahana tsara ny salady ikapohanao anazy ny fouet dia ampangatsiahana le crème dia kapohana dia matetika zay teknika zay efa ny olona zany hoe mangatsiaka daholo ny ingrédients sy ny matériel fa eo amin'le stade hijanonana zany no somary sarotsarotra dia kapohantsika le izy dia somary efa manomboka amin'ny tracé sillon ohatr'izao le crème dia rehefa miraikitra amin'ny fouet ohatr'izao izy eo zany tsika no tsara mijanona amin'izay. Raha vao mbola tohizanao le izy dia lasa somary mamasimpasika dia mety hivadika tobera le crème, lasa tsy azo récupérena intsony zany le izy, lasa mila teknika hafa indray zay vao mahavelona an'le crème tsara ohatr'izao. Dia ty anay ty androany ho ampiarahanay amin'ny voankazo kely manana dehana mananasy sy papay kely zay dia même progression amin'le chou salé teo vakina ohatr'izao dia asitsika voankazo kely ao anatiny dia ataontsika amin'ny paosy le crème chantilly. Marihana fa afaka atao crème pâtissière ihany koa ho an'izay efa mahay fa tsy voatery hoe chantilly foana, afaka crème hafa koa zany no ampiasaina. Ao dia vérifieko farany consistance ny crème ko ohatr'izao izy dia ho alefantsika atao anaty paosy. Afaka ataonao amin'ny sotro foana any an-tokantrano fa tsisy olana mihitsy. Ny tsirony zany no tena andrasantsika eto ny décor zany iny accessoire, afaka décorenao tsara le izy ho an'izay efa mahavita tsara an'izay satria ny décoration zany anatin'ny cuisine tena zavatra ianarana manokana mihitsy. Ao dia ho asiako papay kely eny ambony eny dia ho asitsika mananasy paritadritaka kely ohatr'izao iny zany mba manala an'le matavy amin'le crème. Dia asitsika voankazo kely ohatr'izao le izy. Ao dia tsy tena ho saromako be fa avelantsika tazatazana kely eny le voankazo.
Alatritsika ambony asiety amin'izay izy zao. Vita indray ny sakafontsika ary androany inonay fa raha naraka hatramin'ny voalohany sika dia tsotra nanaovana satria niavaka ny fandarantsika eo amin'ny androany spécial pâte à choux izay ny karakaran'ny chef teto dia misaotra ny chef nitondra an'izay sakafo izay. Misaotra ny kanto zavatra tiako marihana kely fotsiny azonao naovana signe dia ohatra ny ganagana kely fahitantsika any amin'ny pâtisserie reny ny paty afaka atao lavalava éclair dia afaka anaovana Paris Brest boribory bref zany izay forme tiantsika somary misy anarany kely eny daholo izy ny base mitovy foana ihany ny paty mitovy foana iny le izy fa tsy dia tena hoe misy secret be akory manodidina anazy sady tsisy secret mihitsy moa zany ezahana foana moa ny eto amin'ny fandarana hoe afaka averintsika ny tokantrano any dia izay nisy natao masira ny fangarony nisy mamy afaka atao dessert mbola afaka mamorona ihany koa araka izay itiavanao azy ny atao anatiny. Itiavana anazy misy. Iny ary inona fa hoe nazahoana torohevitra ihany izay sombiny ihany nentina teto fa isika ny tokantrano ihany koa dia manana ny mety ho tiantsika fangaro atao ao anatin'izay chou izay dia mifarana eto fandarantsika eo amin'ny androany ary ny misaotra ny chef nitondra ny sakafo misaotra ny kanto dia amerina angambony nareo rehefa tonga ny trano izay aloha zany rehefa averintsika foana eto fandaharana dia misaotra anao ihany koa tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany isaorana ny shoprite ny vovon-tsavony omo dia amin'ny heriny toy izao indray fotoana antsika manaraka miaraka amina sakafo vaovao telo. Donne un soin complet à vos dents, procure une haleine fraîche tout au long de la journée. Narainao teo ny table de madame miaraka tamin'ny dentifrice